आरजी पार्टीक रिप्रेझेंट करता सावंड्यासान आणि आयज तुम्ही मीरा बागकारांक आणि जे दुसरे सराउंडिंग विलेजीस आहा जे हिंगा प्रोटेस्ट करता त्या बंधाऱ्याच्या अगेन्स्ट तांकां सपोर्ट करपाक गेले तर तुम्ही ह्या विशयाच्या संबंधीन कितें उलोवंक शकता? पयलीं तर सगळ्या जे गांवचे लोक आसात तांकां एक तर पयलीं म्हणजे एक रिस्पेक्ट दिता कळ्ळें. करंट जे सिच्युएशन आमच्या जे गोंयांत चल्लां आणि जो बीजेपीच्या अगेन्स्ट जो आमी सगळे लोक एकजूट जावन अशा तरेन जे फायट करता ही एक जी फायट आसा बीजेपीच्या अगेन्स्ट ती एक खरीच असो लोकांचो जो जेन्ना एक युनिटी जाता तेन्नाच लोकांक दिसता. इलेक्शन येता तेन्ना ऑब्वियसली कितें तरी वेगळ्या तरेचें चित्र दिसता, बट जेन्ना आमी खरोच जर केन्ना चिंतपाक गेले आनी जर आमी पळोवपाक वचत जाल्यार ह्या लोकांक खरोच रिस्पेक्ट दिता हांव. कारण हांव जरी हांव आरजी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी वांगडा आयज रिप्रेझेंट करपाक गेला, वांगडा गितेश आसा तशेंच हेर बाकीचे भुरगे आसात जे आमचे दोनी झेडपी कॅन्डिडेट. संकेत आनी हांव आमची वळख जी आसली ती एक तर अशीच आमची जेन्ना डोर टू डोर कॅम्पेन करताले तेन्ना जाताले आणि त्याच दिसा ताका हांवें संकेताक सांगलेलें की बाबा इट डजंट मॅटर बाबा पार्टी खंयची आसली जाल्यार आमचो जो एक एट दी एंड ऑफ द डे जो आमचो जो एक एजेंडा आसा जो फायट जो आसा तो गोंय प्रोटेक्ट करपा खातीर आसा. आणि मे बी तूं तुज्या पार्टीक रिप्रेझेंट करता आसत, हांव म्हाज्या पार्टीक रिप्रेझेंट करता आसत, बट जेन्ना आमी फुड्यान येवन वयतले तेन्ना जर कसलेय जर अशें जर आमच्या गांवाचेर किंवा आमच्या गोंयचेर जर संकट येत जाल्यार आमी दोगांय एकामेका वांगडा रावतले. फाटल्या दिसांनी हांवें एक म्हाज्या साकोड्डेच्या पंचायतीन इशू घेतलेलो, तसोच सिमिलर इशू आमच्या संकेतान सावड्ड्या पंचायतीन घेतलेलो आणि आमचें कॉर्डिनेशन जरी आमी सेपरेट पार्टी आसले जाल्यार आमी एका वांगडा रावत आसले. जो मॅटर हो जो चालू आसा ते फाटल्या कितलेशे दीस जाल्यार आमी हांगा पळयता प्रोटेस्टाक. जेन्ना हो प्रोटेस्ट चालू आसा तेन्ना तुमी एक तरेन अशेंय पळयलां आसतलें जे रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसा इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह कळ्ळें ते खंय तरी हांगा येवन बसता प्रोटेस्टाक तेंय पळयलां आमी. पूण जेन्ना सरकार तेंचेच आसा की आतां तर तुमी पळयत जाल्यार ट्रिपल इंजीन सरकार आसा, तेंचो मेन गव्हर्मेंट नॅशनल गव्हर्मेंटूय तेंचो, गोवा गव्हर्मेंटूय तेंचो, आतां जिल्हा पंचायत परिशद आसा तोय तेंचो, मे बी पंचायतूय बीजेपी रूल करता आसली. पंचायतीन तर स्टेटमेंट दिलो की पयलीं बाबा आमी करता सपोर्ट आनी मागीर योग करता. मागीर तुमी इन्स्पेक्शन करनासतना अशी कितलीशीं इल्लिगल कामां जाता. आयज हो बंधारो खरोच जर तेंचेर जर डिपेंडंट आसलेलो जाल्यार ते लोक हांगा अगेन्स्ट येवचे नासले. विदावट एनी इन्स्पेक्शन रिपोर्ट कांयच कसलेच तरेचें कांय जायनासतना सरळ आपल्या मनाक आनी आपणाक खंय तरी पयशे करपा खातीर तेचेर जी कमिशन आनी कॉन्ट्रॅक्टाचेर जे पयशे करपाक जाय पळय तेज्या खातीर असले प्रोजेक्ट येता. जेन्ना गांवचो ओपोज आसता तेन्ना असलो प्रोजेक्ट जाय तरी कित्याक आमच्या गांवांत. तुमकां खबर आसा जेन्ना जर आतां पळय तेंचे मेन मुद्दे जेन्ना हांवें जेन्ना स्टडी केले आनी जेन्ना वाचले ऑब्वियसली खंय ना खंय इकोसिस्टम जी आसा ती तेंची डिस्ट्रॉय जातली. जेन्ना बंधारो जातलो तेन्ना फ्लडींग जावपाचो प्रॉब्लेम येवपाक शकता. त्या भायर तुमचे इकोसिस्टम बाकीची जी जनावरां आसा तेजेर इफेक्ट जावपाक शकता किंवा फ्लड जावपाक शकता ड्युरींग वॉट एवर मॉन्सून सिजन. सो हे सगळे जेन्ना प्रश्न आसतना आमी असले प्रोजेक्ट हाडचे तरी कित्याक असल्या बारीकशा गांवांत. आतां उदकाचो प्रॉब्लेम जो आसा तो इतले वर्सां आसा केन्ना सॉल्व जायना आणि 50 MLDचो मिनींग कितें आणि इतले बारीकशे गांवांत 50 MLDचो प्रोजेक्ट जाय बंधारो जाय काय नाका असलो प्रश्न पडटा. तर विपीन आमी पयले चिंबेल आहा तुमचो अजय कोलकर आलो तो तुमचोच लिडर, पूण तो थिंगासर लढटालो, आपूण एक विलेजर म्हणून लढटालो. तर तुमकां म्हाका दिसता पुरेपूर्ण आयडिया आहा जे भाशेन लढाई करूंक जाय, जे भाशेन ह्या सरकाराक सारखे पांया कडेन हाडपाक जाय हें तर थिंगा चिंबलकारान दाखयलेलें आहा. तुमकां म्हाका दिसता हें तुमच्या लिडरान तर तुमकां सगळे ह्या आयडिया दिली आसतली. तो ती आयडियार आनी तुमचे हे लोकां दारबंदार सारखे लागीं आहा हांगासन. तर तुमी कितले पासून हेंकां हें करूंक शकता, उत्साहीत करूंक शकता, प्रोत्साहीत करूंक शकता? उत्साहीत आनी प्रोत्साहिताचो प्रश्न येना हांगा. असो प्रश्न आसा की तुमी खुबशे पळयला जेन्ना आतां पळय जेन्ना आमी पार्टी म्हणून खंयचो जेन्ना प्रोटेस्ट केन्ना आमी रिप्रेझेंटेशन करता जाल्यार तेच स्पेसिफीक लोक टार्गेटेड जाता. आतां जेन्ना हो मुद्दो जेन्ना आमी कन्सिडर केला तेन्ना तो मुद्दो अख्ख्या गांवचो किंवा आमच्या लेट्स से फॉर एक्झाम्पल सावड्डेम कॉन्स्टिट्युएन्सी तितून मे बी वोटर सगळे वेगळे वेगळे आसत. मे बी ते कोण बीजेपीक मत मारता आसतले, कोण काँग्रेसीक मारता आसतले, कोण आरजेपीक मत मारता आसतले. बट जेन्ना आमी एकठांय येवन जेन्ना आमी इशू हँडल करता तेन्ना आमच्या सगळ्या गांवचो न्हू वी हॅव रिस्पेक्ट टू एवरी वोटर. प्रत्येक आमी कोणाक फाल्यां वचून सांगपाक शकना की बाबा आमकांच मत मार म्हणून. मत कोणाक मारपाक जाय ते आपल्या मनशाक कळपाक जाय. आनी आतां जे चल्लां सद्या ही जी पार्टीचे रिप्रेझेंटेशन आहा आनी जेंचे जे वोटींग आहा ते कंटिन्युअस त्याच पार्टीक कंटिन्यू तर ते बाकीचे जे आतां जे करंट लिडर आहा ते तर म्हणटा की हो तेंचो खेळ जाल्लो आसा ही कॉन्स्टिट्युएन्सी, अशें म्हणटा की हो तेंचोच कशी कॉन्स्टिट्युएन्सी. लोक तेंकांय मत मारता बट एट दी एंड ऑफ द डे जर आमकां तेंकां मत मारून जर बाबा रिजल्ट जर मेळना जाल्यार तेंकां मत मारून फायदो कितें अशें. सो एज जेन्ना रिप्रेझेंटेशन करता आसतना ऑब्वियसली पार्टी आसात, पार्टीक ऑब्वियसली आमी रिस्पेक्ट दिता, सगळे लिडर्स आसा पार्टीक रिप्रेझेंटेशन करता
करता. बट पयलीं एज अ जेन्ना आमी हांगा आयज येयल्या ते एक विलेजर म्हणून येयल्या गांवचो, आनी हांव त्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो नागरीक. तशेंच आमी प्रत्येक मनीस जे हांगा बसला ते ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे नागरीक म्हणून हांगा बसला. ते जर फाल्यां हांगा उपोशणाक बसता, आमचे एज अ लिडर म्हणून हांव हांगा फाल्यां उपोशणाक बसपाक रेडी आसा. किंवा जितले दीस ते प्रोटेस्ट हांगा चलयतले पळय तितले दिसाक रिप्रेझेंटेशन दिवपाक जरूय हांव येवपाक जाय जाल्यारूय हांव दिसता. तशीच आमची जी टीम आसा ती येवन फूल तरेन तांकां जो जितलो तेंको आमचे कडल्यान जाय तो रिप्रेझेंटेशन दिवपाक आमी तयार आसा. खंयच्याय लेवलचेर आमी वचपाक तयार आसा. तर तुम्ही तुमचे जे डेलिगेशन येयले, आमी पयले तुमच्या डेलिगेशनान यूथ बरे आहा, Correct. यूथ चडशे आहा. हांगासर तितले यूथ दिसती पडना. तर तेन्ना यूथ फुडें सरता. Correct. तर हें इम्पॉर्टंट दिसना तुका युथांनी आपलें लिडरशीप घेवप. ऑफकोर्स 100% म्हाका दिसता. आतां पळय प्रत्येक जाण जर आमी सुद्दां जर भुरगे आसत किंवा संकेत जर दिसत हांगा बसला आसतले. आतां एक बारीकशी तुमकां एक हें सांगता हांव, स्टोरी सांगता. जे यूथ जे भुरगे आसा तांकां खंय ना खंय जॉब आनी जॉब करून तांकां प्रेशरायज केल्ले वयता. कोणा तुमी पळयल्ले आसतले जॉब स्कॅम कोणाच्या सरकारान जाल्ले, खंयच्या मंत्र्याचें नांव आयलीं, खंयच्या लिडर्साचें नांव आयलीं, कोणाक एक्सटेन्शन दिलें. फक्त एक ते जॉबाचें एक आमीश दाखोवन प्रत्येक यूथ भुरग्यांक फोटोन दवरता. आनी एवरी इलेक्शनाक तेंची तीच स्ट्रॅटेजी आसता की बाबा आमी जॉब दितले. सो भुरग्यांक हांव तरी सांगता की कशें आसा, एज अ आमचें जें जनरेशन जें वाडटा, मे बी जॉब्स आयज मेळटले फाल्यां मेळटले, आनी ते कंटिन्युअस तेंच तेंचो एकूच स्ट्रॅटेजी आसा फॉर दीस पर्टिक्युलर करंट गव्हर्मेंट, की ते म्हणटा की आमी तुमकां जॉब्स दितले म्हणटा आनी खंय ना खंय तांकां बाकीच्या भुरग्यांक प्रेशरायज करता आनी फाटीं दवरता. सो खंय ना खंय हें लोकांक आतां कळोन येवपाक जाय. एस्पेशली हांव भुरग्यांक आव्हान करता आनी युथाक आवाज करता की बाबा फाल्यां जर तुमकां पिवपाक उदकूच ना, किंवा जर फाल्यां जर कितें पोल्यूट जालें किंवा आनी कितें जर फ्लडींग जालें, तुमची कुळागरां बुडली किंवा आनी कसलो इश्यू जाला, जर खावपाक काय ना, पीक करपाक ना, ते जॉबाचें मागीर तुमी कितें करतले. सो सगळ्या लोकांक कडेन मागता हांव की बाबा सगळ्या युथांक एस्पेशली अपील करता की तुमी जॉयन. आतां संकेतूय इज नॉट टॉय की बाबा कोण जाणटो भुरगो ना हांगा, तो एक यूथ कसो रिप्रेझेंटेटिव्ह करता. आनी अशें ना की बाबा कोणाच्या फ्युचराक हांगा जॉबाचो भंय आसा की हांगा कोण गव्हर्मेंट एम्प्लॉय ना. कोणाक फाल्यां प्रत्येक मनशाक दिसता की बाबा आपलो जॉब जावचो. पूण गांव सोडून आपलो जॉब म्हणून फाल्यां बाबा तुका रावपाकूच जर घर सारकें ना, आनी तुजें जर सिस्टमॅटीक वेन ते तयार जाल्लें ना, किंवा तुका बाबा बऱ्या भशेन फाल्यां उदकाचो जर तो इश्यू नॉर्मल तरेन जर सॉल्व जावना जाल्यार ते कितें. सो हांव सगळ्या युथांकूय अपील करता की बाबा प्लीज तुमी प्रोटेस्ट जॉयन जावचो. आनी जो पर्यंत चिंबलकारांक खरंच ते अजय कुलकर्णाक वालर ज्या तरेन त्या लेवल तेणें व्हेलें आनी तेणें लास्ट पर्यंत गिव अप करना आसतना तो कंटिन्युअस तेणें प्रोटेस्ट दवरलो. आनी एट दी एंड ऑफ द डे तो प्रोजेक्ट जेन्ना स्टॉप जालो तेन्ना तो उठलो. त्याच लेवलचे आमी हे फुडें प्रोटेस्ट व्हरपाक सोदता. तर तुमी म्हणलें जॉबाचें, हय युथांक जॉबाचें आमीश दाखयता. पूण समज तर अस्तित्वच ना, हय. गांवाचें अस्तित्व ना, जॉब घेवन कितें करतले. तेच म्हणटा न्ही, तेच सांगता हांव. प्रत्येक पळय एक बारीक तरेक अशें आसा. आतां पळय तुमी पळयल्ले आसतले कितलेशेच तरेचे वेगळे तरेचे लिडर जाले. एका पार्टीन पक्षान निवडून येवन उडी मारूनय दुसऱ्या पक्षान गेले आनी तेंच्यांनी सांगलें की जॉब दितले म्हणून. तेज्या नंतर परत एक जो रिप्रेझेंटेटिव्ह निवडून येयल्लो ताका परत निवडून हाडलो आनी ताकाय सांगलें तेणें जॉब दितले. तेंचे स्ट्रॅटेजीच ती आसता की ते म्हणटा की आमी तुमकां जॉब प्रोवायड करतले. कितले जॉब दिल्ले आनी कितल्या गांवान जॉब दिल्ले ते हे गांवच्या लोकांकूच खबर आसा. आनी तेज्या नंतर आतां आनी एक नवो लिडरूय तयार जाता तेंचो. चड पयस रावना, नांव घेयना, हांगाच रावता लागींच खंय तरी, तोय तेच करता. आनी ते खंय ना खंय तेच एक आमीश दाखोवन खंय तरी फुडें सरोन सोदता. आनी कितें म्हणटा की बाबा आमी तुमकां जॉब प्रोवायड करतले. तेच म्हणटा जर एक्झिस्टन्सूच जर आमचें उरलें ना जाल्यार ते जॉब कशें करतले आनी कशें करतले. आनी बाबा जर जॉबाचेर जेन्ना तुमी उलयता, जॉबाचें एक स्पेसिफीक एक तेंच्यांनी स्वता जावन केला की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, आनी मेरीट लेवलचेर जॉब करता. जर मेरीट लेवलचेर जर खंयचोय भुरगो जर आपूण एग्जाम दिवन स्वताच्या लेवलचेर जर एग्जाम दिता जाल्यार आमकां आमदाराची आनी मंत्र्याची गरज कित्याक आसा. आमी सिस्टमॅटीक वेन आमच्या एमटीचेर जे भुरगे आसा ते एमटीचेर जॉब मेळटले न्हू, तांकां गरज तरी कित्याक जाय. हे प्रत्येक आमच्या युथांक ही समज येवपाची पयली गरज आसा. तर आमी इंग्लिशीन एक म्हण आहा, यू कॅन फूल सम पीपल ऑल द टायम, यू कॅन फूल वन पीपल सम ऑफ द टायम, बट यू कॅनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टायम. एक हें आहा म्हण आहा. तर हे दिसता तुका हे आमचे भुरगे आहा पळय, हे भुरग्यांच्या मतीन वयतलें की बाबा तुमी हे ohले हितून परत हितून पिशे जायनाका. हे कितें पळय सांगता पळय तें, ही सगळीं आस्वासनां आहा, थोडी फोटी आस्वासनां आहा. तर तुका दिसता हें फुडें गोंयकार आमचे भुरगे आहा पळय ते, खास करून यूथ आहा पळय ते समजतले. तुवें जशी म्हण म्हटल्या पळय तशी तुका हांव सांगता, वी कॅन टेक अ हॉर्स टू द वॉटर, वी कांट लेट हिम ड्रिंक द वॉटर. आमी घोड्याक उदका कडेन पर्यंत व्हरपाक शकता, ताका फोर्स करपाक शकना तान लागतकीर ताका उदक पळय म्हणून. आमचे जे सद्या जो मोटीव जो आसा लोकांक आमी त्या डिरेक्शनान व्हरोन आमी तांकां दाखयता. आतां आश्वासनाचो जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना सर्टन लेवलचो जो लिडरूच जो आसा हांगा कळ्ळें, ज्या पार्टीचो जो मेन लिडर आहा, जाका तुमी खूब व्हडलो देव भक्त कसो केल्लो आसा सारकें, ताका कितें कितें म्हणटा आनी तेजे सारकी पुजा बिजा चल्ल्या,
तेणेच कितले तरेची वेगळी आश्वासनां स्टार्टिंगच्यान सुरवातीच्यान दिल्ली आसा. 15 लाखाचें आश्वासन जालें, मिलियन्स ऑफ जॉब्स जाले, त्याच्या नंतर मेक इन इंडिया जालें, आनी कितलेशेच अशे वेगळे तरेचे जे तेंच्यांनी जे हें केल्लें रिप्रेझेंटेशन ते आयज कितले लेवलचेर सक्सेसफूल आसा, कितले लेवलचें करप्शन जाल्लें आसा आयज. एक बारीकशें तेजेच मॅटर जर पंचायतीचे तर पळयत जर तुमी फाटल्या दिसांनी पळयत लायब्ररीचो तेणें मॅटर घेतलो, थंय लायब्ररीचे कांय नासलेत तरी आसतना द मॅटर हॅज इन्क्रीज. मागीर कितें तरी करता आनी ते लिपापोती करता आनी ते सॉर्ट आउट करपाक सोदता. सो आश्वासनां कितपत खरी जाल्ला ही लोकांनी बॅकएंडाचेर वचून ट्रेस करून ती फायंड आउट करपाची गरज आसा की बाबा खरीच आश्वासनां कंप्लीट जाता काय ना, काय ती आश्वासनां फक्त तोंडी उरता. वेन इट कम्स टू द एक्च्युअल फॅक्ट्स ते कांयच कंप्लीट जाल्ली आसना. सो म्हाका दिसना की बाबा जी आश्वासनां कंटिन्युअस आज पर्यंत जी येयल्लीं आसा ती खंय तरी कंप्लीट जाल्लीं आसा, खंय ना खंय इनकम्प्लीट आसा. लोकांनी शादूर जावन जे कितें तेंचे जी फटोवप जे आमच्या गोंयकारांक चालू आसा, आनी खरेंच सांगता तुका हांव, एक्झिस्टन्स जो आसा पळय नाव आतां ती फायट खंयच्या जॉबा खातीर आनी कितें आनी अशें कांय ना. इट हॅज कम टू दॅट पर्टिक्युलर लेवल की इट इज एक्झिस्टन्स. आमी सदांच हिंदुत्वाच्यो गजाली सांगता. तुमकां स्वताक खबर आसतलें की इंडिया हॅज बिकम वन ऑफ दी टॉप बीफ एक्सपोर्टर. गायो मारता आनी आमची जी इंडियेंतल्यान सगळ्यात बीफ एक्सपोर्ट सगळ्यात चड जाता, आनी हांगा हिंदुत्वाच्यो व्हडल्यो गजाली हांगा सेलिब्रेट जाता. बट एट दी एंड ऑफ द डे त्याच कंपनी कडल्यान तीच पर्टिक्युलर पार्टी डोनेशन्स घेता विथ द इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स, आनी खंय ना खंय वॉट एव्हर इट इज कितें आसा तें तुमकां स्वता दिसलेलें आसा आनी ते रिजल्ट दोळ्या मुखार आसा. आमी परत जर तेच जर आमच्या मनाक धरून जर आमकां दिसलें की आमी बाबा तेंकाच वोट करून जर आमी कितें जर चेंजीस हाडटले, इट इज टोटली अ फाल्स प्रॉमिसीस. तेतून कांय जावपाचें ना. जो पर्यंत वी डोंट फायट बॅक टील द एंड ऑफ द डे, जो पर्यंत तो बंदराचो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जायना तो पर्यंत आमकां हांगा बसचें पडटलें. आनी विदाउट दॅट दीस वील नॉट फिनीश. आमी रिप्रेझेंटेशन इन टर्म्स ऑफ लिगल रिप्रेझेंटेशन हांव स्वताचें सांगता, म्हाज्या पंचायतीन सांकवाळ्या पंचायतीन फाटल्या दीस जाले मॅटर चालू आसा. फक्त आतां हांव ते परत व्हिडियोज काडिना. हांव म्हाजो जो मॅटर जो आसा म्हाजे कडेन येदी मोठी फायल जाल्या पेपर वर्क्साची. हांव तुमकां खरोय सरळ सांगता, खंयच्या एका डिपार्टमेंटाक लेटर केला न्हू, तो डिपार्टमेंट पळोवन सुद्दां घेयना, त्या लेटराचेर रिप्लाय सुद्दां येना. एक म्हयन्या नंतर ताका आरटीआय घालचो पडटा की बाबा म्हाज्या मॅटराचें कितें जालां, तेज्या नंतर तो रिप्लाय काडटा फायल, तेज्या नंतर वचून ते काडचें पडटा. सो अशें करून म्हाजे कडेन येदी मोठी फायल जाल्ली आसा. सो इवन इफ वी गिव इट एक टायमार सुद्दां दिलें जाल्यार वी नीड टू हॅव अ कंटिन्युअस फॉलोअप्स, परत फॉलोअप्स करीत जाल्यार तेजेर कितें तरी एक्शन जावन ताका एट दी एंड ऑफ द डे कितें तरी सोल्युशन सांगलें ना जाल्यार फुडें तरी दुखतलें. सो अशें आसा की सद्याचो मॅटर जो आसा, आय डोंट नो विच ते म्हणटा की कलेक्टरान ऑलरेडी लेटर जाला. इन टर्म्स ऑफ लिगल रिप्रेझेंटेशन जे कितें आसा, ऑब्वियसली एडवोकेटाचो सपोर्ट तांकां आसतलो. बट म्हाज्या तरेन जितलें म्हाका खबर आसा, बी इट पब्लीक ग्रिवियन्स, बी इट कलेक्टर, बी इट डेप्युटी कलेक्टर, जितली डिपार्टमेंट जी आसा वेरियस, तितल्या डिपार्टमेंट्सा खातीर जो लिगल हांवें जो एक स्टेप घेतलेलो फॉलोअप करपाक, तितलोय सपोर्ट दिवपाक हांव रेडी आसा. परत एक निमणो प्रश्न आहा. तुमचो एकमेव आमदार आहा विरेश बोरकर, आनी तो गोंयचो आमदार म्हणटा, म्हणजे तो आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो पुरतो ना, आख्या गोंयान भोंवता तो. तो दोन प्रश्न तेजे. एक म्हणत जाल्यार हांगासर केन्ना विजीट करतलो हांचे मनोबल करपाक वाडोवपाक, आनी दुसरें म्हणत जाल्यार हो जो प्रश्न आहा असेंब्लीन घालतलो काय फॉर हो जो प्रश्न आसा, हांव आमचो सावड्डे मतदारसंघाचो प्रेसिडेंट तुमच्या वांगडा बसला. ही वील आन्सर फॉर दॅट. आय हॅव बीन अ एक्स कॅन्डिडेट, सो बट लिगल रिप्रेझेंटेशन फ्रॉम द पार्टी सायड गितेश बाब तुमचे कडेन उरतलो. तो गितेश बाब तुमच्या MLA बोरकराचें हांगासर केन्ना येवपाचें ठरयलां, आनी दुसरें म्हणत जाल्यार असेंब्लीन हो मुद्दो मांडटले काय ना तुमची पार्टी? पयलीं म्हटल्यार आमचो जो हांव गितेश गांवकर, सावड्डें कॉन्स्टिट्युएन्सीचो प्रेसिडेंट, तसोच धारबांदोड्या ZP हांवें कॉन्टेस्ट केल्लें. तुमी सांगले तो क्वेश्चन म्हणजे विरेश बोरकर, तो खंय कितें आसो, जेन्ना आमचे गोंयकार त्रासान पडटा तेन्ना तो पावता, आनी हांगा तो येतलोच. कित्याक आयज आमची टीम हांगा येयल्या पळय, ती आमी टीम आतां ताका सांगतले. तशेंच आमचो जो प्रेसिडेंट आहा मनोज परब, तोय येतलो. आनी हो जो एसेंब्लीन जो तुवें म्हटलें एसेंब्लीन पॉयंट काडटलो, एसेंब्लीनूय पॉयंट काडटलो. तसोच आमच्या लोकांक जे आमच्या मिराबागच्या लोकांक आहा तांकांय सपोर्ट करतले. तशेंच हांव आनी सांगूं सोदतां की आतां 2 वर्सां जालीं हे आमचे मिराबागचे लोक ह्या जे BJPचे जे सरकार आहा ते आजुनूय वाट पळयता की केन्ना जातलें, आजून जाल्लें ना. आतां ऑलमोस्ट आतां ते कंटिन्युअसली 7 दीस जाले स्ट्रायका बसलेले आसा. आयज तेन्ना 2 दीस कितें तेंगे पंच येयलो दिसता, आनी तांकां सांगलें की आमी तुमच्या वांगडा आसा, सपोर्ट आसा. आनी सरपंचानूय तशें कितें सांगलें दिसता तांकां. पूण आयज खंय आहा, एक्चुली तेंच्यांनी डेली येवन बसपा जाय हांगा. चिंबरचो कशें बसताले, तेंचो पंच तेंच्या वांगडा आसतालो, लोकां वांगडा सपोर्ट करताले तांकां. तीग जाण तशें तेंच्यांनी येवन बसपा जाय हांगा. आनी तुमी सांगता की हे प्रोजेक्ट येता ते सेंट्रलाक सावन येता म्हणून, पूण
आयज जो पंचायतीचो रायट आसता तो MLA सुद्दां नासना, जो पावर आसता तो तेंच्यान पावर यूज करूंक जाय. फाल्यां तुमी इलेक्शन येतलें आनी ऑलमोस्ट तेंगेलें आतां 1 वर्स कितें उरलां हे पिरियड कवर जातलो. फाल्यां जेन्ना तुमी इलेक्शनाचे वोटींग मागपाक कितें सेंट्रला वयतले, लोकांच्याच पांय कडेन येवचें पडटलें न्हू. तर पंचांनी ह्या आमच्या मिराबागच्या लोकां कडेन रावपा जाय आनी जे 8 गांवाचे पंच लागता पळय तेंच्यांनी तांकां सपोर्ट करपा जाय. तशेंच दुसरी गजाल म्हणजे जो आमचो ZP आशिल्लो, आतां एट प्रेझेंट ZP आहा मोहन गांवकार. लास्ट टायम तुमी तांकां क्वेश्चन विचारले तेजे कडेन ती आन्सरां ना जाली. काल जेन्ना हांगा शिवमहोत्सवात इव्हेंट आशिल्लो तेणी अक्षरशः मिडियाक तेणी धमकी दिल्या, थ्रेट दिलो की तुमकां सावड्ड्या तुमी लक्ष दिवपाची गरज ना आनी हांगासर धर्माचेर उलयल्लो आसलो. हांव ताका डायरेक्ट सांगत होता तुमी आयज तुमचे पंच तुमचो आहा, ZP तुमचो आहा, आमदार तुमचो आहा, तुमी हे जे आतां कितें सांगलां पळय मिडियाक की तुमी फाल्यां हांगासर सावड्ड्या तुमी पळोवं नाका, सावड्ड्या हें करूं नाका, हेंच तुमी जे आयज CMा सांगलेलें न्हू. आयज आमचे लोक हांगा त्रासान पडलेले आहा. आज हिंदू धर्माचे लोक हांगासर रस्त्यार बसलेले आहा आनी ही जे शिटकावणी दिल्या ती तेणी शिटकावणी खरी आज CMान दिवंक जाय आसली. आनी ते दीस तेणी सांगलां की आपूण हेजे कडेन उलयतलो म्हणून, कोणा कडेन आमचो आमदार जो स्पिकर आहा गणेश गांवकार तेजे कडेन उलयतलो म्हणून सांगलें की हो जो प्रोजेक्ट आहा तेजेर आपूण उलयतलो. पूण आयज खंय जालें, आतां 2 दीस जाले, 2 दीस जावन सांगता म्हणून आयज कितले दीस जाले, 4 दीस जाले तरी पूण तेंचो हें ना. तशेंच आयज एक तेंचो आमदार येता, विनय तेंडुलकर येवन गेलो, तसोच दीपक पावसकर येवन गेलो, परत आनी तेंचे ते कार्यकर्ता आनी पंच आशिल्ले. जेन्ना लोकसभेचें इलेक्शन येयल्लें तेन्ना हे सगळे एकटे जाल्ले, एक वांगडा फोटो मारलेलो. तेन्ना तशेंच मागीर हेचो आनी हेचे आमदाराचें इलेक्शन तेन्ना तुमी एक जाता, जाल्यार आयज कित्याक तुमी एक जायना? आयज खरें आयज ह्या मिराबागच्या लोकांक तुमची गरज आहा तेन्ना तुमी एक एकटो कित्याक येता, वांगडाच येना कित्याक? आयज हे BJP गव्हर्मेंट आहा ते अक्षरशः लोकांक फटयता. आनी हांव आयज युथां कडेन मागता की आयज हे तें आमीश दाखयता पळय हेजे जॉबाचे ते आमिशा पडोंक जायना. आनी तशेंच आयज हे जे ओपन स्टेजीचेर येवन जर आयज मिडियाक धमकी दिवंक शकता जाल्यार आयज युथांक कित्याक दिवंक जाय? तेका लागून आयज यूथ भायर सरना. सावड्ड्या हे जाल्लें आसा कित्याक आयज आमचे वांगडा यूथ भोंवता पळय तेन्ना जे गांवांक सांगता हो तो तुमचो भुरगो RG वांगडा भोंवता, तुमकां आमी कित्याक कामां लावूं काय म्हणून, ताका सांग RG डायरेक्ट सोड म्हणटा. असले ते थ्रेट दिता. आयज तुमी ओपनली धमकी दिता आनी फाटल्यान येयलो भुरगे कशे येतले भायर? सो आनी एक सांगता, आमचे जे मिराबागचे लोक आहा आयज जे चिंबलच्या लोकांक जसो लास्ट परक्यान आमी सपोर्ट दिला RGन, तसोच मेळावली तसो आमी सपोर्ट दिल्लो, तसोच आयज मिराबागच्या लोकांकूय आमी तसोच सपोर्ट दितले टील लास्ट. जो परक्यान तेंगेलो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना, ह्यो इश्यू आनी तेंगे डिमांड सॉल्व जायना तो परक्यान आमी तेंच्या वांगडा आसतले. आनी एक ना एक दीस हे आमी दिसान दीस कोण ना कोण आमचो RGचो भुरगो तेंच्या वांगडा आसतलोच. आयज आमी एंट्री केल्या, आतां हे मोठे जातले आनी तेंकांय खबर आहा BJPक की हेंकां फायट दिवपी कोण आहा ती RGच म्हणून. कित्याक ही एक अशी पार्टी आसा ती करप्शन ना आनी कोणा भियना. आयज ते भुरगे जे उबे आसा ते आपल्या बलबुतीचेर. आनी फाल्यां जर ह्या लोकांक कितें जालें जाल्यार आमी सगळे गोंय एक करपा आयज आयकपा ना. देव बरें करूं.